Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Najah Channel. Membahas tentang kunjungan Federasi Thailand ke Indonesia. Bagaimana komentar-komentar netizen atau pengamat sepak bola Malaysia. Kita saksikan bersama-sama. Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Fans sepak bola Malaysia marah besar kepada Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia setelah Malaysia gagal dalam proses naturalisasi pemain keturunan, Mats Deijel. Banyak yang mendesak Hamidin untuk belajar dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sukses membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Sangat drastik juga dia punya peningkatan. Pandangan tu terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus. Dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeza. Komuniti dalam PSSI boleh bekerja sama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga. Ratu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Di saat Malaysia kena scam dengan kemasukan Mats Deijel, negara jiran kita Indonesia baru sahaja mendapatkan dua player warisan terbaru secara official, iaitu Max Hilgers dan juga Eliano Mendes. Video ni aku ambil daripada official account Erick Thohir, dan aku perasan Erick Thohir ni memang he's the game changer lah. Dia lah yang mengubah, dia adalah faktor utama lah Indonesia berada di tempat di mana mereka sekarang, sebab mempunyai seorang presiden yang sangat-sangat passionate about dia football. Nak harapkan kita punya akaun social media pun aku tak jumpa, tak ada langsung pun kan. Update pun kadang-kadang sahaja. Yang tukang update pun daripada akaun lain. Last kena scam, kena tipu. Biggest assets is the league, but I think the most important asset for the federation is the national teams. The national team should be the main focus. So our income at this year is around 30 million US. This is the biggest ever income for the federations. We put a lot of transformations in the league system, especially the referee. This is why we work with Japan Football Federations. The head of our referee is Ogawa-san from Japan, to review all the referee systems in Indonesia. But at the same time, we need also to support the daily life of our referee in terms of health insurance, salary, and also capability. We just implement this year full. We believe with a better leadership of the referee, we can also can have a better league, because our league right now number 6 in Southeast Asia. In Asia, I will say number 26. We are transforming our federations to be professional, transparent, but also we have a target KPI. No way we build only focus on the senior teams, but also it's very important to build also the U20, U17s, the league, elite pro academy, also at the same time on the grassroots systems. So this is why the governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. President Jani and President Joko Widodo agree when I am joined the federation. So I create a roadmap and strategies and that we giving to FIFA and our governments. Luckily, when FIFA office come, next door FIBA office already open here too. At the end, I know it's not easy. We always believe the key of success transformations is the transformation of the management of the federation. My sincerity to you that I myself was so impressed about your work in terms of friends in the same region. I mean, in the Southeast Asia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round.
you have 2 points, and you're going to have the important tournament on the 10 to 15 October with China and Bahrain. And I truly understand that you need to get 3 points. I think you are the 4th country in Asia that FIFA opened the office. This is a bit, even I'm new, a bit jealousy of this. I'm so happy, you know, to come to see you. I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Pertamanya, walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan match itu gagal, tetapi saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Matt kerana ini dia ada hasrat murni untuk mewakili Malaysia. Tetapi atas sebab-sebab teknikal tadi, kita pun dah maklum bahawa FIFA tak meluluskan permohonan dia setelah proses-proses yang kita buat. Tidak dapat diluluskan, dan kita lihat beberapa negara pun tengah aktif mendapatkan pemain-pemain heritage ni untuk memperkuatkan pasukan negara. Jadi bukan kata kita tak mau ketinggalan, cuma mungkin kita kekurangan sikit faktor-faktor negara kita, mungkin kurang sikit pemain yang berdarah warisan ni di luar negara. Datuk, akan ada tak kemungkinan suatu hari nanti skuad kebangsaan mungkin akan dibarisi keseluruhan pemain berdarah warisan? Because of kita terlalu eager untuk melihat ataupun menggunakan mereka jadi outlet. Adakah kemungkinan tu akan berlaku? Kalau kita tengok pun dalam perlawanan sebelum ni, seorang dua je yang berdarah betul-betul orang kita kan. So outlet macam mana? Dia apa pun kita melihat perkara ini ada 2 faktor. Pertama, kalau kita ingin menunggu untuk mendapatkan semua local player kita menjadi pemain yang satu kualitinya berada di tahap Asia, kita tak usah cerita dunia dulu, berada Asia, mungkin kita perlu menanti masa yang agak lama kan. Saya fikir faktor ini hanya pemangkin untuk menimbulkan ataupun meletakkan tahap national team ni baik sikit daripada ini. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lepas, pemain nak mewakili negara pun agak sukar pasal bila pergi kalah. Kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Malaya memang skuad dia sekarang ni, Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Di bawah kepemimpinan Erick, timnas Indonesia berhasil memikat pemain keturunan berkualitas dan memperkuat posisi mereka di kancah Asia Tenggara. Sementara itu, Thailand juga dikabarkan mulai merapat dan tertarik bekerja sama dengan Indonesia setelah menyaksikan perkembangan pesat timnas Garuda. Hal ini semakin membuat fans Malaysia geram akan kinerja federasi. Terima kasih telah menonton channel kami, Najah Channel. Begitulah komentar para Malaysia tentang kesuksesan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan menuntut ketua PSSI-nya Malaysia, Kota Fam, cara bekerja Erick Thohir bisa mendatangkan pemain-pemain top di Indonesia dan membawa dampak positif terhadap sepak bola Indonesia. Sekian saja dari kami, Manakalangan. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.